Ah, si seulement on pouvait s'évader dans les pages d'un livre. Ah, se ao menos pudéssemos escapar para as páginas de um livro. Quelle aventure serait-ce de respirer l'air de Westeros? Que aventura seria respirar o ar de Westeros. Le monde d'Harry Potter, un rêve pour quiconque aime la magie. O mundo de Harry Potter, um sonho para quem ama magia. Imaginez-vous déambuler dans les rues de Rivendell, quelle poésie! Imagine andar pelas ruas de Rivendell, que poesia! Serait-il possible d'oublier le réel dans l'univers de Dune? Seria possível esquecer a realidade no universo de Dune? La forêt de Brocéliande, un lieu empli de mystères et de légendes. A floresta de Brocéliande, um lugar cheio de mistérios e lendas. Un voyage au pays des merveilles, une folie douce à expérimenter. Uma viagem ao País das Maravilhas, uma doce loucura para experimentar. L'attrait de Narnia est indéniable, un monde hivernal enchanteur. O encanto de Nárnia é inegável, um mundo invernal encantador. Dans l'esprit de Tolkien, la beauté est omniprésente. No espírito de Tolkien, a beleza está em toda parte. Quelle fascination pour les cités flottantes d'Avatar. Que fascínio pelas cidades flutuantes de Avatar. Le silence de la planète Arrakis serait assourdissant. O silêncio do planeta Arrakis seria ensurdecedor. On pourrait presque sentir l'odeur du thé dans le comté. Quase se pode sentir o cheiro do chá em Conté. L'idée de vivre à Poudlard est tout simplement irrésistible. A ideia de viver em Hogwarts é simplesmente irresistível. Un désir profond d'explorer les contrées de Panem. Um desejo profundo de explorar as terras de Panem. L'univers de Lovecraft, un frisson garanti pour les amateurs d'horreur. O universo de Lovecraft, um arrepio garantido para os amantes do terror. La richesse des détails de Middle-earth est absolument captivante. A riqueza dos detalhes da Terra-média é absolutamente cativante. L'appel du Grand Nord dans l'univers de Game of Thrones est fort. O chamado do Grande Norte no universo de Game of Thrones é forte. Ah, l'idée d'un roman historique sur les femmes alchimistes du Moyen Âge me hante, mais le manque de temps est un obstacle majeur. A ideia de um romance histórico sobre as mulheres alquimistas da Idade Média me assombra, mas a falta de tempo é um obstáculo maior. Une nouvelle fantastique sur une bibliothèque qui contient tous les futurs possibles, voilà ce qui me fascine, cependant la peur de ne pas rendre justice à l'imagination est paralysante. Uma história fantástica sobre uma biblioteca que contém todos os futuros possíveis. É isso que me fascina, no entanto, o medo de não fazer justiça à imaginação é paralisante. Le concept d'une dystopie où les émotions sont réglementées semble captivant, mais la complexité de l'intrigue me décourage. O conceito de uma distopia onde as emoções são regulamentadas parece cativante, mas a complexidade da trama me desanima. Une saga familiale se déroulant dans le Québec rural, un projet qui attend son heure, malheureusement la recherche historique est intimidante. Uma saga familiar ambientada no Quebec rural, um projeto que espera sua hora, infelizmente a pesquisa histórica é intimidadora. L'envie d'écrire un poème épique sur la migration des oiseaux est forte, toutefois l'absence d'inspiration poétique actuelle bloque tout. A vontade de escrever um poema épico sobre a migração dos pássaros é forte, no entanto, a falta de inspiração poética atual bloqueia tudo.
Un thriller psychologique centré sur un collectionneur d'ombres, une idée qui me taraude, mais la difficulté de créer une tension palpable est un frein. Um thriller psicológico centrado em um colecionador de sombras, uma ideia que me assombra, mas a dificuldade de criar uma tensão palpável é um obstáculo. Une pièce de théâtre surréaliste avec des personnages animaux parlants, un rêve créatif, mais le manque d'expérience en dramaturgie est préoccupant. Uma peça de teatro surrealista com personagens animais falantes, um sonho criativo, mas a falta de experiência em dramaturgia é preocupante. L'histoire d'une exploratrice spatiale à la recherche de planètes habitables, un sujet qui me passionne, mais le défi de l'écriture scientifique est conséquent. A história de uma exploradora espacial em busca de planetas habitáveis, um assunto que me fascina, mas o desafio da escrita científica é considerável. Un conte philosophique sur la nature du temps, une pensée récurrente, mais l'appréhension de ne pas être à la hauteur est réelle. Um conto filosófico sobre a natureza do tempo, um pensamento recorrente, mas a apreensão de não estar à altura é real. Une série de nouvelles interconnectées sur les rêves lucides, un concept intrigant, mais la peur du ridicule est présente. Uma série de contos interligados sobre sonhos lúcidos, um conceito intrigante, mas o medo do ridículo está presente. L'idée d'un roman noir se déroulant dans le monde de l'art contemporain, un projet ambitieux, mais la complexité du milieu artistique est déroutante. A ideia de um romance noir ambientado no mundo da arte contemporânea, um projeto ambicioso, mas a complexidade do meio artístico é desconcertante. Une biographie romancée d'une femme pirate oubliée, un sujet fascinant, mais le manque de sources fiables est problématique. Uma biografia romanceada de uma mulher pirata esquecida, um assunto fascinante, mas a falta de fontes confiáveis é problemática. Une fable écologique sur la disparition des abeilles, une préoccupation constante, mais l'angoisse de ne pas être assez percutante est forte. Uma fábula ecológica sobre o desaparecimento das abelhas, uma preocupação constante, mas a angústia de não ser suficientemente impactante é forte. Un récit initiatique sur un voyage à travers le désert, une envie profonde, mais la crainte de ne pas rendre justice à l'immensité du paysage est présente. Um relato iniciático sobre uma viagem através do deserto, um desejo profundo, mas o medo de não fazer justiça à imensidão da paisagem está presente. Une comédie romantique avec une touche de magie, un projet léger, mais la difficulté d'écrire des dialogues pétillants est un obstacle. Uma comédia romântica com um toque de magia, um projeto leve, mas a dificuldade de escrever diálogos brilhantes é um obstáculo. L'histoire d'un robot qui tombe amoureux, une idée originale, mais la peur de tomber dans les clichés est paralysante. A história de um robô que se apaixona, uma ideia original, mas o medo de cair em clichês é paralisante. Une saga steampunk se déroulant à Paris, un univers captivant, mais la complexité de la construction du monde est intimidante. Uma saga steampunk ambientada em Paris, um universo cativante, mas a complexidade da construção do mundo é intimidadora. Un recueil de poèmes sur les souvenirs d'enfance, une pensée récurrente, mais le manque de confiance en son propre talent est un frein. Uma coleção de poemas sobre as memórias da infância, um pensamento recorrente, mas a falta de confiança no próprio talento é uma barreira. Ah, mais voyez-vous, la complexité de ses défauts est ce qui la rend si humaine. Ah, mas veja bem, a complexidade de seus defeitos é o que a torna tão humana. N'est-ce pas fascinant de voir comment ses erreurs façonnent son parcours? Não é fascinante ver como os erros dela moldam o caminho dela? On pourrait presque pardonner ses faiblesses, tant sa souffrance est palpable. Quase se perdoariam suas fraquezas, tamanha é sua dor palpável.
Ces contradictions internes sont une source constante de tensions dramatiques, n'est-ce pas? Suas contradições internas são uma fonte constante de tensão dramática, não é mesmo? Il est crucial d'explorer les raisons profondes de ces actions, même les plus répréhensibles. É crucial explorar as razões profundas de suas ações, mesmo as mais repreensíveis. La fragilité qui se cache derrière son arrogance est touchante, vous ne trouvez pas? A fragilidade que se esconde por trás da arrogância dela é tocante, você não acha? Son passé trouble explique beaucoup de ses comportements actuels, sans les justifier complètement. O passado conturbado dela explica muita coisa sobre o comportamento atual, sem justificá-lo completamente. Malgré tout, une étincelle de bonté persiste en elle, même dans les moments les plus sombres. Apesar de tudo, uma faísca de bondade persiste nela, mesmo nos momentos mais sombrios. On ressent une profonde tristesse lorsqu'on découvre l'origine de ses blessures. Sentimos uma profunda tristeza ao descobrir a origem de suas feridas. Ces imperfections la rendent beaucoup plus réelle que n'importe quel personnage parfait. Suas imperfeições a tornam muito mais real do que qualquer personagem perfeito. Il est important de ne pas la juger trop sévèrement, compte tenu de ce qu'elle a vécu. É importante não julgá-la tão severamente considerando o que ela passou. La lutte intérieure qu'elle mène est à la fois déchirante et inspirante, n'est-ce pas? A luta interna que ela trava é ao mesmo tempo dilacerante e inspiradora, não é? On peut facilement s'identifier à ses doutes et à ses peurs, malgré ses erreurs. É fácil se identificar com suas dúvidas e seus medos, apesar de seus erros. Sa vulnérabilité est un appel silencieux à la compassion, vous ne croyez pas? Sua vulnerabilidade é um chamado silencioso à compaixão, você não acha? Il y a une beauté tragique dans sa façon de se débattre avec ses propres démons. Há uma beleza trágica na maneira como ela luta contra seus próprios demônios. Ses tentatives maladroites pour trouver le bonheur sont souvent poignantes, n'est-ce pas? As tentativas desajeitadas dela para encontrar a felicidade são frequentemente comoventes, não é? On comprend pourquoi elle agit ainsi, même si on ne l'approuve pas forcément. Entendemos por que ela age assim, mesmo que não aprovemos necessariamente. La force de ce personnage réside dans sa capacité à se relever malgré ses faiblesses. A força deste personagem reside na sua capacidade de se levantar apesar das suas fraquezas. Quelle incitation à l'écriture a particulièrement enflammé votre imagination récemment? Qual incentivo à escrita inflamou particularmente sua imaginação recentemente? Un défi d'écriture inattendu m'a mené à explorer des thèmes insoupçonnés. Um desafio de escrita inesperado me levou a explorar temas insuspeitados. La beauté d'une contrainte littéraire réside dans sa capacité à libérer la créativité, n'est-ce pas? A beleza de uma restrição literária reside em sua capacidade de libertar a criatividade, não é mesmo? Parmi toutes les suggestions, celle concernant un objet perdu a suscité une histoire poignante. Entre todas as sugestões, a relativa a um objeto perdido despertou uma história emocionante. L'idée d'écrire du point de vue d'un animal a donné naissance à un récit plein d'humour. A ideia de escrever do ponto de vista de um animal deu origem a uma narrativa cheia de humor. Une phrase aléatoire, tirée d'un vieux livre, a été le point de départ d'une nouvelle surréaliste. Uma frase aleatória tirada de um livro antigo foi o ponto de partida de uma nova história surrealista.
N'est-il pas fascinant de voir comment une simple image peut déclencher un flot d'idées? Não é fascinante ver como uma simples imagem pode desencadear um fluxo de ideias? Une mélodie obsédante a inspiré un poème sur la nostalgie et le temps qui passe. Uma melodia obsessiva inspirou um poema sobre a nostalgia e o tempo que passa. Le concept d'un monde inversé a mené à une dystopie pleine de rebondissements. O conceito de um mundo invertido levou a uma distopia cheia de reviravoltas. Une vieille photographie jaunie a révélé un secret familial que j'ai exploré en prose. Uma velha fotografia amarelada revelou um segredo familiar que explorei em prosa. L'écriture d'un dialogue improbable entre deux personnages historiques a été un exercice stimulant. A escrita de um diálogo improvável entre dois personagens históricos foi um exercício estimulante. Une contrainte de style, comme l'utilisation exclusive du présent, a donné une dynamique particulière à mon texte. Uma restrição de estilo, como o uso exclusivo do presente, deu uma dinâmica particular ao meu texto. L'exploration d'un sentiment complexe, comme la mélancolie, a été le moteur de mon dernier projet. A exploração de um sentimento complexo, como a melancolia, foi o motor do meu último projeto. Une question philosophique inattendue a donné naissance à une réflexion sur le sens de la vie. Uma questão filosófica inesperada deu origem a uma reflexão sobre o sentido da vida. La description d'un lieu insolite a été l'étincelle qui a allumé mon imagination. A descrição de um lugar inusitado foi a faísca que acendeu minha imaginação. Une rencontre fortuite avec un personnage étrange a inspiré une nouvelle fantastique. Um encontro fortuito com uma personagem estranha inspirou um conto fantástico. L'idée d'un voyage dans le temps a mené à une aventure pleine de paradoxes. A ideia de uma viagem no tempo levou a uma aventura cheia de paradoxos. Un rêve étrange, plein de symboles énigmatiques, a été le point de départ d'un récit onirique. Um sonho estranho, cheio de símbolos enigmáticos, foi o ponto de partida de um relato onírico. Ah, si ma vie était un roman, ce serait définitivement une comédie noire, avec tout son lot d'ironie et de situations absurdes. Ah, se a minha vida fosse um romance, definitivamente seria uma comédia negra, com toda a sua dose de ironia e situações absurdas. On pourrait la décrire comme un conte philosophique, constamment à la recherche d'un sens caché. Poderíamos descrevê-la como um conto filosófico, constantemente em busca de um sentido oculto. Certainement une saga familiale épique, pleine de secrets et de rebondissements inattendus. Certamente uma saga familiar épica, cheia de segredos e reviravoltas inesperadas. Il y aurait une forte odeur de réalisme magique, avec des événements inexplicables qui se fondent dans le quotidien. Haveria um forte cheiro de realismo mágico, com eventos inexplicáveis se fundindo ao cotidiano. Une dystopie, sans doute, car la routine peut parfois être oppressante et dénuée de sens. Uma distopia, sem dúvida, pois a rotina pode ser opressiva e desprovida de sentido às vezes. Ce serait une œuvre d'aventure, avec des voyages intérieurs et extérieurs constants. Seria uma obra de aventura, com viagens interiores e exteriores constantes. Une romance historique, pleine de passions contrariées et d'amours impossibles, peut-être. Um romance histórico, cheio de paixões frustradas e amores impossíveis, talvez. Sans aucun doute un thriller psychologique, avec une héroïne aux motivations obscures et complexes. Sem dúvida um thriller psicológico com uma heroína de motivações obscuras e complexas.
On pourrait la classer dans la science-fiction, avec une exploration des limites de l'identité et de la réalité. Poderíamos classificá-la como ficção científica com uma exploração dos limites da identidade e da realidade. Une pièce de théâtre absurde, où les dialogues seraient dénués de logique et les personnages étranges. Uma peça de teatro absurda onde os diálogos seriam destituídos de lógica e os personagens estranhos. Ce serait un poème épique, avec des vers libres et une mélancolie omniprésente. Seria um poema épico, com versos livres e uma melancolia onipresente. Une fable morale, pleine d'enseignements cachés et de personnages allégoriques. Uma fábula moral cheia de ensinamentos ocultos e personagens alegóricos. On pourrait la comparer à un roman policier, avec une enquête constante sur soi-même et ses propres motivations. Poderíamos compará-la a um romance policial com uma investigação constante sobre si mesma e suas próprias motivações. Une tragédie grecque moderne, avec un destin inéluctable et des personnages pris au piège de leur passion. Uma tragédia grega moderna com um destino inevitável e personagens presos às suas paixões. Ce serait un récit initiatique, avec une quête personnelle et une transformation profonde. Seria uma narrativa iniciática com uma busca pessoal e uma transformação profunda. On pourrait la décrire comme un roman gothique, avec des châteaux hantés et des secrets de famille enfouis. Poderíamos descrevê-la como um romance gótico, com castelos assombrados e segredos de família enterrados. Une œuvre surréaliste, où les rêves et la réalité se confondent dans un chaos poétique. Uma obra surrealista onde os sonhos e a realidade se confundem em um caos poético. Ce serait une nouvelle fantastique, avec des créatures étranges et des événements inexplicables. Seria uma notícia fantástica, com criaturas estranhas e eventos inexplicáveis. Une vieille carte postale jaunie a déclenché toute une saga familiale inattendue. Um velho cartão postal amarelado desencadeou toda uma saga familiar inesperada. Le motif répétitif d'un papier peint décollé a suggéré une obsession grandissante. O padrão repetitivo de um papel de parede descascado sugeriu uma obsessão crescente. On pourrait croire que l'odeur du pain grillé peut être le point de départ d'un roman policier. Poderíamos pensar que o cheiro de pão torrado pode ser o ponto de partida para um romance policial. Des conversations entendues au hasard dans un café ont nourri l'intrigue principale. Conversas ouvidas aleatoriamente em um café alimentaram a trama principal. L'étrange collection de boutons anciens d'une grand-tante a inspiré un personnage excentrique. A estranha coleção de botões antigos de uma bisavó inspirou uma personagem excêntrica. Un rêve particulièrement bizarre, avec des poissons volants et des bibliothèques sous-marines, a tout changé. Um sonho particularmente estranho, com peixes voadores e bibliotecas subaquáticas, mudou tudo. La texture rugueuse de l'écorce d'un arbre centenaire a évoqué un passé oublié. A textura áspera da casca de uma árvore centenária evocou um passado esquecido. Des erreurs de frappe dans un vieux manuscrit ont mené à une nouvelle direction narrative. Erros de digitação em um manuscrito antigo levaram a uma nova direção narrativa. Le reflet déformé d'une ville dans une flaque d'eau a donné naissance à un univers dystopique. O reflexo distorcido de uma cidade em uma poça d'água deu origem a um universo distópico. Une publicité pour des chaussettes colorées a paradoxalement inspiré une histoire sombre et mélancolique. Um anúncio de meias coloridas paradoxalmente inspirou uma história sombria e melancólica.
Le bruit incessant d'une horloge cassée a rythmé l'écriture d'un thriller psychologique. O ruído incessante de um relógio quebrado marcou a escrita de um thriller psicológico. Des graffitis sur un mur abandonné ont révélé une histoire cachée et poignante. Grafites em uma parede abandonada revelaram uma história escondida e pungente. La forme particulière d'un nuage, aperçu lors d'une promenade, a défini le décor principal. A forma peculiar de uma nuvem, vista durante um passeio, definiu o cenário principal. Une recette de cuisine oubliée a été transformée en une métaphore complexe sur la mémoire. Uma receita de cozinha esquecida foi transformada em uma metáfora complexa sobre a memória. Le catalogue d'une exposition de timbres rares a suggéré un réseau international d'espionnage. O catálogo de uma exposição de selos raros sugeriu uma rede internacional de espionagem. Des instructions de montage pour un meuble en kit ont inspiré une intrigue kafkaïenne. Instruções de montagem para um móvel desmontado inspiraram uma trama kafkiana. Une conversation avec un vendeur de fleurs a révélé des secrets inattendus sur la nature humaine. Uma conversa com um vendedor de flores revelou segredos inesperados sobre a natureza humana. Le simple fait d'observer les mouvements d'une fourmi a donné naissance à une réflexion sur la société. O simples fato de observar os movimentos de uma formiga deu origem a uma reflexão sobre a sociedade. Personnellement, je trouve que la narration à la première personne offre une intimité inégalée. Pessoalmente, acho que a narração em primeira pessoa oferece uma intimidade incomparável. La troisième personne limitée permet un focus plus précis sur les pensées d'un seul personnage, n'est-ce pas? A terceira pessoa limitada permite um foco mais preciso nos pensamentos de um único personagem, não é mesmo? On pourrait argumenter que la troisième personne omnisciente donne une vue d'ensemble plus complète de l'histoire. Poderíamos argumentar que a terceira pessoa onisciente oferece uma visão mais completa da história. Est-ce que la distance émotionnelle de la troisième personne limitée vous semble plus efficace pour certains genres? A distância emocional da terceira pessoa limitada parece mais eficaz para certos gêneros? La narration à la première personne, avec ses biais naturels, peut-elle ajouter de l'authenticité? A narração em primeira pessoa com seus vieses naturais pode adicionar autenticidade? Il est fascinant de voir comment le choix du point de vue influence la perception du lecteur. É fascinante ver como a escolha do ponto de vista influencia a percepção do leitor. La troisième personne omniscient, bien qu'ample, ne risque-t-elle pas de diluer l'impact émotionnel? A terceira pessoa onisciente, embora ampla, não corre o risco de diluir o impacto emocional? En général, la narration à la première personne me semble plus directe et engageante. Geralmente a narração em primeira pessoa me parece mais direta e envolvente. N'est-ce pas que la troisième personne limitée offre un bon compromis entre intimité et distance? Não é que a terceira pessoa limitada oferece um bom compromisso entre intimidade e distância? La complexité de la narration omnisciente peut être un atout, mais aussi un défi. A complexidade da narração onisciente pode ser um trunfo, mas também um desafio. On se demande souvent si le choix du point de vue est dicté par l'histoire elle-même. Frequentemente nos perguntamos se a escolha do ponto de vista é ditada pela própria história. La narration à la première personne, avec ses limites, peut forcer une plus grande créativité. A narração em primeira pessoa com suas limitações pode forçar uma maior criatividade. La troisième personne limitée permet d'explorer les motivations profondes d'un personnage, non?
A terceira pessoa limitada permite explorar as motivações profundas de um personagem, não é? Il est intéressant de noter comment la troisième personne omniscient peut jouer avec l'ironie dramatique. É interessante observar como a terceira pessoa onisciente pode brincar com a ironia dramática. La narration à la première personne, dans mon expérience, crée un lien plus fort avec le protagoniste. Na minha experiência, a narração em primeira pessoa cria uma ligação mais forte com o protagonista. La troisième personne limitée offre une certaine subtilité dans la révélation des informations, n'est-ce pas? A terceira pessoa limitada oferece uma certa sutileza na revelação das informações, não é mesmo? La narration omnisciente peut être particulièrement efficace pour les sagas familiales, selon moi. A narração onisciente pode ser particularmente eficaz para as sagas familiares, na minha opinião. La perspective à la première personne permet une immersion totale dans l'esprit du personnage, ce qui est captivant. A perspectiva em primeira pessoa permite uma imersão total na mente do personagem, o que é cativante. Souvent, la tentation de relire sans cesse un paragraphe me retient. Frequentemente, a tentação de reler incessantemente um parágrafo me impede. Il est parfois difficile d'éviter la recherche de la perfection absolue dès le premier jet. Às vezes é difícil evitar a busca pela perfeição absoluta já no primeiro rascunho. Une habitude tenace est de vouloir tout planifier avant d'écrire un seul mot. Um hábito persistente é querer planejar tudo antes de escrever uma única palavra. L'envie irrésistible de consulter les réseaux sociaux pendant le processus créatif est un vrai défi. A vontade irresistível de consultar as redes sociais durante o processo criativo é um verdadeiro desafio. On se surprend à procrastiner en organisant son bureau plutôt qu'en écrivant réellement. A gente se pega procrastinando organizando a mesa em vez de realmente escrever. L'idée de devoir écrire tous les jours semble parfois insurmontable, malgré tout. A ideia de ter que escrever todos os dias parece, às vezes, insuperável, apesar de tudo. Il faudrait vraiment arrêter de se laisser distraire par les notifications incessantes du téléphone. Realmente deveríamos parar de nos distrair com as notificações incessantes do telefone. Une routine d'écriture régulière serait idéale, mais la motivation manque cruellement certains jours. Uma rotina regular de escrita seria ideal, mas a motivação falta cruelmente em alguns dias. L'habitude de supprimer constamment des phrases au lieu de les retravailler est frustrante. O hábito de apagar frases constantemente em vez de reescrevê-las é frustrante. Il serait bon d'oser écrire sans censure, même si le résultat semble imparfait. Seria bom ousar escrever sem censura, mesmo que o resultado pareça imperfeito. La peur de ne pas être à la hauteur bloque souvent l'élan créatif. O medo de não estar à altura frequentemente bloqueia o impulso criativo. On a tendance à trop se concentrer sur la grammaire et l'orthographe au détriment du fond. Tendemos a nos concentrar demais na gramática e na ortografia em detrimento do conteúdo. Il est nécessaire de se forcer à écrire même quand l'inspiration n'est pas au rendez-vous. É necessário se forçar a escrever mesmo quando a inspiração não aparece. Une discipline plus stricte serait bénéfique pour avancer sur les projets en cours. Uma disciplina mais rigorosa seria benéfica para avançar nos projetos em curso. L'envie de tout savoir avant d'écrire, au lieu de laisser l'histoire se dérouler naturellement, est un frein. A vontade de saber tudo antes de escrever, em vez de deixar a história se desenrolar naturalmente, é uma barreira.
Il faudrait apprendre à accepter les premiers jets tels qu'ils sont, sans chercher la perfection immédiate. Seria preciso aprender a aceitar os primeiros rascunhos como são, sem buscar a perfeição imediata. Une pratique régulière de l'écriture libre pourrait débloquer certaines situations. Uma prática regular de escrita livre poderia desbloquear algumas situações. Il est temps d'arrêter de se comparer aux autres écrivains et de trouver sa propre voie. É hora de parar de se comparar com outros escritores e encontrar a própria voz. Quelle plume fascinante aurait-elle apporté à un récit fantastique? Que pena fascinante ela teria trazido a um conto fantástico. Serait-il audacieux de rêver d'une collaboration avec Victor Hugo sur une épopée historique? Seria ousado sonhar com uma colaboração com Victor Hugo em uma epopeia histórica? Un dialogue philosophique avec Albert Camus, voilà qui stimulerait l'imagination. Um diálogo filosófico com Albert Camus, isso estimularia a imaginação. L'écriture de Marguerite Duras, si singulière, inspirerait un roman sur la mélancolie. A escrita de Marguerite Duras, tão singular, inspiraria um romance sobre a melancolia. Un conte poétique avec Guillaume Apollinaire, empli de symbolisme et de rêves. Um conto poético com Guillaume Apollinaire repleto de simbolismo e sonho. Quelle intrigue complexe pourrait naître d'une alliance avec Agatha Christie? Que trama complexa poderia surgir de uma aliança com Agatha Christie? L'univers de Jorge Luis Borges, Labyrinthe et Miroir, serait un défi passionnant. O universo de Jorge Luis Borges, Labirintos e Espelhos, seria um desafio apaixonante. Un roman épistolaire avec Jane Austen, subtil et plein d'esprit, serait un délice. Um romance epistolar com Jane Austen, sutil e espirituoso, seria uma delícia. L'écriture de Gabriel Garcia Marquez, magique et envoûtante, ouvrirait des portes insoupçonnées. A escrita de Gabriel Garcia Marques, mágica e encantadora, abriria portas insuspeitadas. Un thriller psychologique avec Patricia Highsmith, sombre et captivant, serait un projet audacieux. Um thriller psicológico com Patricia Highsmith, sombrio e cativante, seria um projeto audacioso. L'imaginaire de Neil Gaiman, fantastique et onirique, donnerait un récit hors du commun. A imaginação de Neil Gaiman, fantástica e onírica, renderia uma narrativa incomum. Un roman d'aventure avec Jules Verne, plein de découvertes et de suspense, serait un voyage extraordinaire. Um romance de aventura com Júlio Verne, cheio de descobertas e suspense, seria uma viagem extraordinária. L'œuvre de Virginia Woolf, introspective et poétique, inspirerait une exploration des profondeurs de l'âme. A obra de Virginia Woolf, introspectiva e poética, inspiraria uma exploração das profundezas da alma. Un récit historique avec Alexandre Dumas, plein d'action et de rebondissements, serait un spectacle. Um relato histórico com Alexandre Dumas, cheio de ação e reviravoltas, seria um espetáculo. L'écriture de Franz Kafka, angoissante et métaphorique, donnerait un roman troublant. A escrita de Franz Kafka, angustiante e metafórica, renderia um romance perturbador. Un poème épique avec Homère, une ode à l'aventure et au courage. Um poema épico com Homero, uma ode à aventura e à coragem. Quelle atmosphère mystérieuse créerait un roman avec Edgar Allan Poe? Que atmosfera misteriosa criaria um romance com Edgar Allan Poe? Un conte philosophique avec Voltaire, plein d'ironie et de sagesse. Um conto filosófico com Voltaire, cheio de ironia e sabedoria.
Ah, le trope du héros solitaire, il résonne toujours avec une certaine mélancolie. Ah, o clichê do herói solitário ainda ressoa com uma certa melancolia. N'est-ce pas fascinant de voir comment le Deus ex machina peut parfois ruiner une histoire prometteuse? Não é fascinante ver como o Deus ex machina pode, às vezes, arruinar uma história promissora? Le trope du faux ami, souvent utilisé, peut être incroyablement efficace pour créer des tensions. O tropo do falso cognato frequentemente utilizado pode ser incrivelmente eficaz para criar tensões. Certains détestent le amour interdit, mais il y a une beauté tragique indéniable. Alguns detestam o amor proibido, mas há uma beleza trágica inegável. Le voyage du héros est un classique, mais parfois il manque d'originalité. A jornada do herói é um clássico, mas às vezes falta originalidade. Le trope de la prophétie autoréalisatrice, bien exploité, peut être terrifiant. O tropo da profecia autorrealizável bem explorado pode ser aterrorizante. Il est regrettable de voir le triangle amoureux devenir si prévisible dans certains romans. É lamentável ver o triângulo amoroso se tornar tão previsível em alguns romances. Le trope du sacrifice ultime, souvent poignant, peut aussi sembler artificiel. O tropo do sacrifício supremo frequentemente pungente também pode parecer artificial. On observe fréquemment le retour du héros, mais il faut l'aborder avec subtilité. Observa-se frequentemente o retorno do herói, mas é preciso abordá-lo com sutileza. Le trope de la quête initiatique, bien que classique, peut être revisité avec fraîcheur. O tropo da jornada iniciática, embora clássico, pode ser revisitado com frescor. Le méchant charismatique est un trope que l'on retrouve souvent, et pour cause. O vilão carismático é um tropo que encontramos frequentemente e com razão. Le héros malgré lui est un trope qui peut être très attachant, si bien écrit. O herói relutante é um tropo que pode ser muito cativante se bem escrito. Le secret de famille est un trope qui peut créer une atmosphère pesante et intrigante. O segredo de família é um tropo que pode criar uma atmosfera pesada e intrigante. Le faux départ, souvent utilisé pour semer le doute, peut être très efficace. A partida falsa frequentemente usada para semear a dúvida pode ser muito eficaz. Il est parfois agaçant de voir le trope du choix impossible utilisé à outrance. Às vezes é irritante ver o clichê da escolha impossível sendo usado em excesso. Le trope du mentor mystérieux, bien que classique, peut être très puissant. O tropo do mentor misterioso, embora clássico, pode ser muito poderoso. On observe souvent le trope de la révélation tardive, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Observa-se frequentemente o tropo da revelação tardia, mas é preciso usá-lo com moderação. Le trope du double maléfique, souvent utilisé dans les thrillers, peut être très efficace. O tropo do duplo maléfico frequentemente usado em thrillers pode ser muito eficaz. L'atmosphère pesante de la vieille maison semble respirer avec ses propres souvenirs. A atmosfera pesada da velha casa parece respirar com suas próprias memórias. Est-ce que l'on peut vraiment dissocier le lieu de ceux qui y vivent, ou est-ce qu'ils les façonnent? Será que podemos realmente dissociar o lugar de quem o habita ou é ele que os molda? Le vent hurlant à travers les ruines raconte une histoire de solitude et d'abandon. O vento uivante através das ruínas conta uma história de solidão e abandono.
Cette forêt dense, avec ses arbres noueux, est un gardien silencieux de secrets oubliés. Esta floresta densa, com suas árvores nodosas, é uma guardiã silenciosa de segredos esquecidos. On dirait que les murs de cette ville murmurent des complaintes ancestrales, n'est-ce pas? Parece que as paredes desta cidade sussurram lamentos ancestrais, não é? Le désert aride, avec son immensité implacable, impose un sentiment d'insignifiance. O deserto árido, com sua imensidão implacável, impõe um sentimento de insignificância. La lumière dorée qui baigne cette vallée semble avoir une conscience propre, changeant avec les émotions. A luz dourada que banha este vale parece ter uma consciência própria, mudando com as emoções. Cette plage isolée, battue par les vagues incessantes, est un reflet de mon propre état d'âme. Esta praia isolada, castigada pelas ondas incessantes, é um reflexo do meu próprio estado de espírito. Le brouillard épais qui enveloppe ce marais est un voile mystérieux sur le passé. A névoa densa que envolve este pântano é um véu misterioso sobre o passado. N'est-il pas fascinant de voir comment un lieu peut influencer le comportement des personnages? Não é fascinante ver como um lugar pode influenciar o comportamento dos personagens? La chaleur étouffante de cette jungle semble vivante, oppressante et pleine de dangers. O calor abafador desta selva parece vivo, opressivo e cheio de perigos. Les montagnes imposantes se dressent comme des géants endormis, témoins d'époques révolues. As montanhas imponentes erguem-se como gigantes adormecidos, testemunhas de épocas passadas. Cette rivière sinueuse semble guider les personnages vers leur destin, inexorablement. Este rio sinuoso parece guiar os personagens em direção ao seu destino, inexoravelmente. Le silence assourdissant de cette église abandonnée est plus éloquent que mille mots. O silêncio ensurdecedor desta igreja abandonada é mais eloquente que 1000 palavras. On ressent une présence palpable dans cette pièce sombre, comme si l'histoire y était encore vivante. Sente-se uma presença palpável neste quarto escuro, como se a história ainda estivesse viva aqui. Le jardin luxuriant, avec ses fleurs exotiques, est un refuge pour les âmes perdues. O jardim exuberante, com suas flores exóticas, é um refúgio para almas perdidas. Cette place publique animée, avec son brouhaha incessant, est un microcosme de la société. Esta praça pública animada, com seu burburinho incessante, é um microcosmo da sociedade. Le château en ruine, avec ses pierres décrépites, est un symbole de la fragilité du temps. O castelo em ruínas, com suas pedras decrépitas, é um símbolo da fragilidade do tempo. La peur de la page blanche me paralyse souvent. O medo da página em branco frequentemente me paralisa. Trouver le temps nécessaire pour écrire, c'est un combat quotidien. Encontrar o tempo necessário para escrever é uma luta diária. L'équilibre entre la créativité et la discipline est parfois difficile à atteindre. O equilíbrio entre criatividade e disciplina é, às vezes, difícil de alcançar. Comment rendre les personnages suffisamment complexes sans alourdir le récit? Como tornar os personagens complexos o suficiente sem sobrecarregar a narrativa? Il est ardu de maintenir l'intérêt du lecteur tout au long d'un roman. É difícil manter o interesse do leitor ao longo de um romance. La critique, bien que constructive, peut parfois décourager. A crítica, embora construtiva, pode às vezes desanimar. Exprimer des émotions profondes avec authenticité représente un vrai défi.
Expressar emoções profundas com autenticidade representa um verdadeiro desafio. L'originalité, dans un monde saturé de récits, est une quête constante. A originalidade, em um mundo saturado de narrativas, é uma busca constante. Dépasser ses propres limites stylistiques demande beaucoup d'efforts. Superar os próprios limites estilísticos exige muito esforço. La cohérence narrative, sur un long texte, est une source de préoccupation. A coerência narrativa em um texto longo é uma fonte de preocupações. Savoir quand arrêter de peaufiner et laisser partir le texte est compliqué. Saber quando parar de aperfeiçoar e deixar o texto ir embora é complicado. L'autocensure, un obstacle tenace à la liberté d'expression. A autocensura, um obstáculo tenaz à liberdade de expressão. La recherche de l'inspiration peut être frustrante parfois. A busca por inspiração pode ser frustrante às vezes. Il est difficile de ne pas se laisser influencer par les attentes du marché. É difícil não se deixar influenciar pelas expectativas do mercado. La gestion des dialogues, pour qu'ils soient naturels et percutants, est un art. A gestão dos diálogos, para que sejam naturais e impactantes, é uma arte. L'acceptation de l'imperfection, une leçon à apprendre sans cesse. A aceitação da imperfeição, uma lição a aprender constantemente. La construction d'un univers crédible et immersif demande beaucoup de travail. A construção de um universo crível e imersivo exige muito trabalho. Comment éviter les clichés et trouver un ton unique, voilà la question. Como evitar clichês e encontrar um tom único, essa é a questão. N'ayez pas peur de l'échec, il est le meilleur professeur. Não tenha medo do fracasso, ele é o melhor professor. Laissez vos personnages vous surprendre, ils ont leur propre vie. Deixem seus personagens te surpreender, eles têm a própria vida. La lecture est essentielle, absorbez les styles de ceux que vous admirez. A leitura é essencial, absorva os estilos daqueles que você admira. Écrivez chaque jour, même une petite phrase, pour maintenir la flamme. Escreva todos os dias, mesmo uma pequena frase para manter a chama. Osez l'expérimentation avec les formes et les genres, brisez les règles. Aventure-se na experimentação com formas e gêneros, quebre as regras. Ne cherchez pas la perfection dès le premier jet, l'important est de créer. Não busque a perfeição logo na primeira tentativa, o importante é criar. Laissez reposer vos textes avant de les relire avec un regard neuf. Deixe seus textos descansarem antes de relê-los com um olhar novo. La critique constructive est précieuse, mais filtrez ce qui vous sert vraiment. A crítica construtiva é preciosa, mas filtre o que realmente te serve. Trouvez votre propre voix, celle qui résonne avec votre âme. Encontre sua própria voz, aquela que ressoa com a sua alma. N'attendez pas l'inspiration, elle vient souvent en écrivant. Não espere pela inspiração, ela vem frequentemente escrevendo. Explorez les émotions profondes, elles sont le cœur de toute bonne histoire. Explore as emoções profundas, elas são o coração de toda boa história. La cohérence est importante, mais la surprise l'est tout autant. A coerência é importante, mas a surpresa também o é. Laissez de côté vos inhibitions et osez être vulnérable dans votre écriture.
Deixe de lado suas inibições e ouse ser vulnerável em sua escrita. Ne vous comparez pas aux autres, chaque parcours est unique. Não se compare com os outros, cada jornada é única. La patience est une vertu essentielle pour tout écrivain. A paciência é uma virtude essencial para todo escritor. L'observation du monde qui vous entoure nourrit l'imagination. A observação do mundo ao seu redor alimenta a imaginação. N'oubliez jamais le plaisir d'écrire, c'est la clé de la persévérance. Nunca se esqueça do prazer de escrever, é a chave da perseverança. Laissez l'histoire vous emporter, ne cherchez pas à tout contrôler. Deixe a história te levar, não tente controlar tudo. L'écriture de Marguerite Duras m'a ouvert les yeux sur la puissance du fragment. A escrita de Marguerite Duras abriu meus olhos para o poder do fragmento. On découvre une nouvelle façon de raconter avec Voyage au bout de la nuit de Céline. Descobrimos uma nova maneira de narrar com Viagem ao fim da noite de Céline. La prose poétique de Baudelaire a radicalement transformé ma conception du rythme littéraire. A prosa poética de Baudelaire transformou radicalmente minha concepção do ritmo literário. À travers Madame Bovary, Flaubert a révélé la complexité de l'illusion romantique. Através de Madame Bovary, Flaubert revelou a complexidade da ilusão romântica. Le style minimaliste d'Albert Camus dans L'étranger a bouleversé ma manière de penser la narration. O estilo minimalista de Albert Camus em O Estrangeiro revolucionou minha maneira de pensar a narrativa. Une lecture de 100 ans de solitude de Garcia Marquez a déconstruit mes idées préconçues sur la structure narrative. Uma leitura de 100 anos de solidão de Garcia Marques desconstruiu minhas ideias preconcebidas sobre a estrutura narrativa. La fantaisie brute de Le Petit Prince a redéfini ma compréhension de la simplicité dans l'écriture. A fantasia crua de O Pequeno Príncipe redefiniu minha compreensão da simplicidade na escrita. Avec Beloved de Toni Morrison, on comprend la force du témoignage littéraire. Com a Amada de Toni Morrison, compreendemos a força do testemunho literário. La complexité psychologique des personnages de Dostoïevski, notamment dans Crime et Châtiment, a profondément influencé mon approche. A complexidade psicológica dos personagens de Dostoiévski, notavelmente em Crime e Castigo, influenciou profundamente minha abordagem. La poésie de Rimbaud, si audacieuse, a élargi mes horizons créatifs. A poesia de Rimbaud, tão audaciosa, ampliou meus horizontes criativos. On réalise l'importance du non-dit grâce à un dimanche, de Jean Rouault. Percebe-se a importância do não dito através de domingo de Jean Rouault. La structure épistolaire de Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos a ouvert un champ des possibles narratifs. A estrutura epistolar de Ligações Perigosas de Choderlos de Laclos abriu campo de possibilidades narrativas. La langue imagée de Proust, dans À la recherche du temps perdu, a révélé une nouvelle dimension à l'expression littéraire. A linguagem imagética de Proust Em Busca do Tempo Perdido revelou uma nova dimensão à expressão literária. Une immersion dans L'écume des jours de Boris Vian a déstabilisé mes conventions d'écriture. Uma imersão em A espuma dos dias de Boris Vian desestabilizou minhas convenções de escrita. La narration fragmentée de Virginia Woolf, dans Mrs. Dalloway, a inspiré une nouvelle liberté stylistique. A narração fragmentada de Virginia Woolf em Mistress Dalloway inspirou uma nova liberdade estilística.
On perçoit la puissance de l'oralité dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Percebe-se o poder da oralidade em 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne. La poésie engagée de Paul Éluard a transformé ma vision du rôle de l'écrivain. A poesia engajada de Paul Éluard transformou minha visão do papel do escritor. À travers Le Rouge et le Noir, Stendhal a révélé la complexité des motivations humaines. Através de O Vermelho e o Negro, Stendhal revelou a complexidade das motivações humanas. Soudain, une curiosité irrésistible me pousse à franchir le seuil. De repente, uma curiosidade irresistível me impulsiona a cruzar o limiar. Est-ce que l'odeur étrange qui émane du portail est un signe? O cheiro estranho que vem do portal é um sinal? La première pensée, c'est de vérifier si mon chat veut venir avec moi. O primeiro pensamento é verificar se meu gato quer vir comigo. Serait-il sage d'emporter un carnet pour documenter cette découverte? Seria sensato levar um caderno para documentar esta descoberta? Un frisson me parcourt l'échine, mais l'excitation est plus forte. Um arrepio percorre minha espinha, mas a excitação é mais forte. Peut-être devrais-je d'abord observer attentivement ce qui se passe de l'autre côté. Talvez eu deva primeiro observar atentamente o que está acontecendo do outro lado. L'envie d'explorer est trop forte pour résister, malgré la peur. A vontade de explorar é forte demais para resistir, apesar do medo. Avant de m'engager, il faudrait absolument prévenir quelqu'un. Antes de me comprometer, seria absolutamente necessário avisar alguém. Ce portail ressemble étrangement aux descriptions de certains contes anciens. Este portal se assemelha estranhamente às descrições de alguns contos antigos. Une question me taraude. Quel genre de monde se cache derrière ce voile? Uma pergunta me assombra: que tipo de mundo se esconde por trás desse véu? L'idée d'une nouvelle aventure me fait vibrer de tous mes membres. A ideia de uma nova aventura me faz vibrar em todos os meus membros. Il est impératif de prendre une photo, au moins pour prouver que ce n'est pas un rêve. É essencial tirar uma foto, pelo menos para provar que não é um sonho. La prudence me dicte de tester l'air, juste pour m'assurer qu'il est respirable. A prudência me diz para testar o ar, só para garantir que ele é respirável. Ce silence inhabituel autour du portail est plutôt inquiétant, non? Este silêncio incomum ao redor do portal é meio preocupante, não? Une irrésistible envie de toucher la surface lumineuse me submerge. Uma vontade irresistível de tocar a superfície luminosa me invade. Avant toute chose, il faut absolument évaluer les risques potentiels. Antes de tudo, é absolutamente necessário avaliar os riscos potenciais. La première impulsion est de chercher un signe, une indication sur la nature de ce monde. A primeira impulsão é procurar um sinal, uma indicação sobre a natureza deste mundo. Ce portail semble m'appeler, comme un murmure lointain. Este portal parece me chamar, como um sussurro distante. La mélodie d'une chanson peut souvent débloquer des scènes entières. A melodia de uma canção pode frequentemente desbloquear cenas inteiras. Parfois, le rythme d'un morceau inspire directement le flux de mes mots. Às vezes, o ritmo de uma música inspira diretamente o fluxo das minhas palavras. On pourrait dire que la musique est une muse silencieuse, toujours présente en arrière-plan.
Poderíamos dizer que a música é uma musa silenciosa, sempre presente em segundo plano. L'ambiance sonore d'un album peut définir le ton émotionnel de ce que j'écris. O ambiente sonoro de um álbum pode definir o tom emocional do que eu escrevo. Des accords spécifiques évoquent des souvenirs qui nourrissent mes personnages. Acordes específicos evocam memórias que alimentam minhas personagens. Il arrive que je construise des playlists pour chaque projet, comme une bande originale invisible. Às vezes eu monto playlists para cada projeto, como uma trilha sonora invisível. Le silence, paradoxalement, est aussi une forme de musique qui stimule l'imagination. O silêncio, paradoxalmente, também é uma forma de música que estimula a imaginação. Certaines harmonies me transportent dans des univers que je transpose ensuite sur le papier. Algumas harmonias me transportam para universos que eu transponho depois para o papel. L'énergie brute d'un morceau de rock peut insuffler du dynamisme à mes descriptions. A energia bruta de uma música rock pode inspirar dinamismo às minhas descrições. Des mélodies douces et mélancoliques aident à explorer les émotions les plus profondes. Melodias suaves e melancólicas ajudam a explorar as emoções mais profundas. L'improvisation musicale reflète souvent la liberté que je recherche dans l'écriture. A improvisação musical frequentemente reflete a liberdade que eu busco na escrita. Le contraste entre des genres musicaux différents peut créer des tensions narratives intéressantes. O contraste entre gêneros musicais diferentes pode criar tensões narrativas interessantes. Des instruments particuliers peuvent symboliser certains personnages ou lieux dans mes histoires. Instrumentos particulares podem simbolizar certos personagens ou lugares nas minhas histórias. L'écoute attentive d'une œuvre musicale peut révéler des motifs cachés qui enrichissent mon écriture. A escuta atenta de uma obra musical pode revelar motivos ocultos que enriquecem minha escrita. Le tempo d'une chanson peut influencer la vitesse à laquelle je développe une intrigue. O tempo de uma canção pode influenciar a velocidade com que desenvolvo um enredo. Des paroles poétiques, même dans une langue étrangère, peuvent susciter des idées nouvelles. Palavras poéticas, mesmo em uma língua estrangeira, podem suscitar novas ideias. L'écho d'une mélodie familière peut raviver l'inspiration lorsque je suis bloqué. O eco de uma melodia familiar pode reacender a inspiração quando estou bloqueada. La musique agit comme un catalyseur, déverrouillant des portes vers l'inconscient créatif. A música age como um catalisador, destrancando portas para o inconsciente criativo. Ah, quelle question délicate! Le fantastique me semble offrir une liberté infinie. Ah, que pergunta delicada! O fantástico me parece oferecer uma liberdade infinita. Si seulement un seul genre était permis, la poésie serait mon refuge éternel. Se apenas um gênero fosse permitido, a poesia seria meu refúgio eterno. On pourrait explorer des mondes infinis avec la science-fiction, n'est-ce pas? Poderíamos explorar mundos infinitos com a ficção científica, não é mesmo? Le roman historique permettrait de donner vie au passé, une perspective fascinante. O romance histórico permitiria dar vida ao passado, uma perspectiva fascinante. La comédie serait un choix réjouissant, toujours bienvenu. A comédia seria uma escolha alegre, sempre bem-vinda. Un thriller psychologique, peut-être? L'esprit humain est un labyrinthe sans fin. Um thriller psicológico, talvez? A mente humana é um labirinto sem fim.
Le drame contemporain offre une fenêtre sur nos vies, si pertinent. O drama contemporâneo oferece uma janela para nossas vidas, tão pertinente. La nouvelle serait idéale pour capturer des instants de vérité intense. A notícia seria ideal para capturar momentos de verdade intensa. Le conte, avec sa magie et ses symboles, serait un enchantement constant. O conto, com sua magia e seus símbolos, seria um encantamento constante. L'autobiographie, pour son exploration profonde de l'âme humaine, serait un défi stimulant. A autobiografia, por sua exploração profunda da alma humana, seria um desafio estimulante. Le roman d'aventure, pour l'évasion et le frisson, un appel irrésistible. O romance de aventura para a escapada e o arrepio, um chamado irresistível. La fable, avec sa morale subtile et ses personnages animaux, serait un délice. A fábula, com sua moral sutil e seus personagens animais, seria um deleite. Le récit de voyage, pour partager la beauté du monde et les rencontres inoubliables. O relato de viagem para compartilhar a beleza do mundo e os encontros inesquecíveis. La pièce de théâtre, pour donner voix à des personnages complexes et susciter l'émotion. A peça de teatro, para dar voz a personagens complexos e suscitar a emoção. La critique littéraire, pour décortiquer les œuvres et partager sa passion. A crítica literária, para dissecar as obras e compartilhar sua paixão. Le polar noir, avec son ambiance sombre et ses énigmes captivantes, serait un choix audacieux. O romance policial noir, com sua atmosfera sombria e seus enigmas cativantes, seria uma escolha ousada. La romance épistolaire, pour la délicatesse des sentiments exprimés par écrit, serait touchant. O romance epistolar, pela delicadeza dos sentimentos expressos por escrito, seria tocante. La dystopie, pour réfléchir sur les dangers de notre société et imaginer d'autres futurs possibles. A distopia, para refletir sobre os perigos da nossa sociedade e imaginar outros futuros possíveis. Quel genre d'histoire aimeriez-vous lire, qui n'existe pas encore? Que tipo de história você gostaria de ler que ainda não existe? Serait-il intéressant de découvrir un récit sur une bibliothécaire voyageant dans le temps? Seria interessante descobrir uma história sobre uma bibliotecária viajando no tempo? Un conte philosophique explorant la nature de la réalité, cela vous plairait-il? Um conto filosófico explorando a natureza da realidade, você gostaria? N'est-ce pas fascinant de penser à une romance improbable entre un astronaute et une sirène? Não é fascinante pensar em um romance improvável entre um astronauta e uma sereia? Un thriller psychologique se déroulant dans un phare isolé, voilà qui serait captivant. Um thriller psicológico se passando em um farol isolado, isso seria cativante. Si l'on pouvait lire une saga familiale épique sur des apiculteurs nomades, ce serait merveilleux. Se pudéssemos ler uma saga familiar épica sobre apicultores nômades, seria maravilhoso. Un roman d'aventure mettant en scène un chef cuisinier explorant l'Amazonie, n'est-ce pas excitant? Um romance de aventura com um chefe explorando a Amazônia, não é emocionante? Ne pensez-vous pas qu'un récit fantastique sur un chat détective serait original? Você não acha que uma história fantástica sobre um gato detetive seria original? Un poème en prose décrivant la vie d'un arbre centenaire, cela pourrait être touchant. Um poema em prosa descrevendo a vida de uma árvore centenária, isso poderia ser emocionante. Serait-il pertinent de lire une dystopie où les émotions sont réglementées?
Seria relevante ler uma distopia onde as emoções são regulamentadas? Un conte pour enfants sur un dragon qui a peur du feu, cela serait amusant. Um conto infantil sobre um dragão que tem medo de fogo seria divertido. N'oublions pas l'intérêt d'une pièce de théâtre sur un robot qui tombe amoureux. Não vamos esquecer o interesse de uma peça de teatro sobre um robô que se apaixona. Un essai philosophique explorant le concept du bonheur, cela serait stimulant. Um ensaio filosófico explorando o conceito da felicidade seria estimulante. Une nouvelle réaliste sur un immigré qui ouvre une boulangerie, ce serait poignant. Uma história realista sobre um imigrante que abre uma padaria seria emocionante. Un récit historique sur une femme pirate méconnue, voilà qui serait inspirant. Um relato histórico sobre uma mulher pirata desconhecida, isso seria inspirador. Serait-il captivant de lire un récit sur une intelligence artificielle créant de l'art? Seria fascinante ler uma história sobre uma inteligência artificial criando arte? Un conte de fées moderne où le prince sauve la princesse, mais à sa manière, ce serait rafraîchissant. Um conto de fadas moderno onde o príncipe salva a princesa, mas à sua maneira, seria refrescante. N'est-ce pas intriguant de penser à une histoire d'amour entre un loup et une étoile? Não é intrigante pensar em uma história de amor entre um lobo e uma estrela?